siya. Record. Okay, so makita na niya ang screen, guys. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay, sir. thank Yes, sir. you. So, for today, we will discuss about sigma notation. Okay, so, what is sigma notation, di ay? So, sigma notation is also known as summation notation. It is a convenient way of representing the sum of the terms of a finite or finite finite sequence. So the Greek letter sigma is used to indicate the sum. So kani nga symbol guys, kani it is called the sigma notation or sigma na siya sa Greek nga alphabet. Okay? So we have here ang parts sa summation. So muna siya ang sigma notation. So it is represented by the Greek letter sigma. So muna siya ang represent sa summation. Um, Muna siya ang kani nga part is called the formula for the terms. Ang nasa ubos sa sigma na to nga symbol is called the lower limit. So muna siya ang first value and then ang nasa taas sa sigma notation na to is called the upper limit or the last value. So we have there it's also called the sigma notation. So the sigma is a Greek letter meaning sum. Okay, sum siya. So let's take a look at this example. You have there the series 2, 4, 6, 8, 10 can be written as the summation of 2i from 1 up to 5. So, nana siya pagbasa. So, I is called the index of summation. So, sometimes you will see an n or k here instead of I. So, dara, kani. I, or pwede siya n or k. So, the notation is read, kani siya, it is read as the sum from I is equal to 1 to 5 of 2i. So, maglibog ra kayo siya, pero ako ang ikuan ani, akong i-suggest nga inyong pagbasa ni is kani siya pagbasa ha. The summation of 2i from 1 up to 5. So, ana lang. So, mas dali siya. Okay? So, we have there an example. So, sa first example na to, dara. Sa number 1, the summation of 2i plus 3 from 2 up to 4. So, unsaon man na siya? So, how do you operate this kind of uh, problem? So, to apply this, atong buhaton is ato ra ni siya i-copy paste ang 2i tanan. So, ato ra i-copy paste ang 2i plus 3 tanan. Wait lang, mag-paint ko ha. So, na kay sigma 4 I is equal to 2 and 2i plus 3. Diba? So, if na kay nga ni, to apply the sigma notation, all you have to do is to determine first ang imuhang upper or lower limit. Diba from 2 up to 4, pila ka numbers ang 2 up to 4? Anybody? Pila ka numbers? Three, Wala sir. mag-answer. Okay. Very good. 3, di ba? 2, 3, 4. Di ba? 3 ka numbers ang muagi. So, all you have to do is put 2i plus 3 diara katulo kay 3 man 3 numbers apart man ang 3 numbers are present sa 2 up to 4 nga value, di ba? So, write ka diara 2i plus 3. Example na ni siya ha. Ining word. Step by step ni siya. 2i plus 3. Katulo ni mo ang 2i plus 3. 2i plus 3. Now, ang first ni mga number is 2 man kay
From our presentation here, ang atong I or atong lower limit is the first value. So first value man na to siya. So you will put there 2. So that will be 2 times 2 plus 3. So may nana na siya. Next is ang 2i plus 3. Next nga number sa 2 is 3 man. Diba? So that will be 2 times 3 plus 3. Next is uh, 4 na rin ka. Kay 2, 3, 4 man. Mo man ni siya ang last na to nga value. So this is the upper limit or the last value of I. So di ara tama na atong summation. Okay? Di ara tama atong summation. So you'll put there 2 times 4 plus 3. So anara na siya. So now, since na-substitute na nimo siya tanan, as you can see guys, alantawan ninyo, ang I nato na to, gilisdan ra nato siya og 2, 3, 4. Mag-base ta sa atuang substitution sa atuang upper ug lower nga limit. Okay? So from here, 2, then diri 3, then diri 4 na dayon. Okay, 2, 3, 4 man. Ang atong upper limit and lower limit is from 2 up to 4. So that's why 2, 3, 4 na ato ang I ga start. Okay? So 2 times 2 plus plus 3, that is 4 plus 3, that is equal to 7 plus 2 times 3 is 6 plus 3 is 9. And then 2 times 4 is 8 plus 3 is 11. So na naka-answer, 9 plus 11 is 20 plus 7, that will be 27. So muna imong final answer. So as you can see there, ginana ra pag apply ang atong sigma notation. Okay ra guys, nagets ra? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay ra di ba? Okay ra? Sayo na di ba? Okay ra? Okay. So, mo take tag another example ha. Take tag another example. You have there for the number 2, the summation of 2i from 0 up to 5. So, since ga-indicate mo ka from 0 up to 5, ang ato ang unsa gani atong lower limit ani? Lower limit 0 po, sir. 0. Ang atong upper limit is unsa? 5. 5. 5. 5. So, asa man tataman mag-substitute? Tataman mag-substitute ani? Until 5, sir. Unsa? 5, 5. sir. Very good. Because that is our last one, ato ang last value of I or ato ang upper limit. So, from 2i, all you have to do is to add the values nga gis nato. So, since atong lower limit is 0 man, so sa 2 to the power of 0 ta mag-start og add. So, 2 to the power of 0 and then add ka 2 to the power of 1, 2 to the power of 2, then 2 cube, 2 to the 4th, 2 to the 5th. So, anara up until 5 lang ta because that is the upper limit or the last value of I. Now, since na naman tayo na, all we have to do is to simplify na lang. Simplify na lang na to na guys. So, kani is just equal to 1, kani equal to 2, ang kani kay equal to 4, kani equal kay 2 cube is 8. Ay lang, di man na makukuha. 2 cube is 8. Then, ang 2 to the power of 4, that will be equal to 16. Then, kaning 2 to the power of 5 is 32. Diba? So, ano na lang dayon? So, all you have to do is to add them all na lang dayon. Bantong na siya gitawag guys nga summation because you will add the values. So, ang use sa summation man god is to have a shortcut. So, if you are writing a finite sequence, say for example, mataas na jud kayo ka up until 1,000 nga term. So, 1,000 nga term siya. So, maglibog na kaon sa una sa kay like taas naman kayo. So that's why we will use the summation notation. This is for you to write the sequence easily. So ano ra? And then as you can observe from our first example, di ba kay 2, 3, 4 man na siya. So
from 2 up to 4. So meaning, tulo ka values imong substitutan. So if tulo ka values, tulo ka terms. So isa, duha, tulo. So tulo ka terms ang imuhang terms. So first one, this is the second one, and this is the third one. From here, di ba, 0 up to 5. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ganong 6 po na, sir. Kaya gi-appeal man na 0. Because atong starting nga value is 0 man. So, ana na siya, guys. Okay? Now, for our third example, you have there the summation of a sub I from 1 up to n. So, kani siya, up to n naman ni siya. So, kani siya, infinite na ni siya. Kaya depende kung asa tama na imong nth term. So, nth term naman na siya. So, therefore, ang pinaka-last ng mga value ana will be n. So, nagamit ta ani siya nga notation. Kani guys, ang tawag ani nga notation kanang plus dot dot dot, tulo ka dot and plus na pod. This is called an ellipse. Dahil po tong ellipse nga ano nga. Dahil po tong ellipse nga sa conics. Dahil po to. Kani siya, this is called an ellipse. Shortcut ni siya sa pag-add og terms sa atong sequence. Okay? So, since ang atong variable diri is a man, a sub I, and all we have to do is to replace I with the values that we have for our lower and upper limit. So, to do this, yung buhaton na guys, you can just add them up until 3 lang or up until 2 lang. So, dari na tama. So, pwede na tama a sub 1 plus a sub 2 plus a sub 3, then plus na rin. Taman siya sa nth term. Okay? Ato ang last nga example, you have there the summation of the square root of n divided by n plus 1 from 1 up to 6. So, from 1 up to 6 man siya, guys. So, pila siya ka terms? Pila ka terms itong i-add? Anybody? 6, sir. 6. 6. Okay, very good. 6 because apilo na to ang 1 ug 6, di ba? So, atong buhaton is to replace lang simply the values. So, ako i-copy ha, atong imano-mano para mas masabtan ninyo. After the sigma notation of um, square root of n divided by 1 from 1 up to 6. From 1 up to 6. Equal to, so, 1 man na itong unang term, so, ano yun na to siya? The square root of 1 plus 1 plus 1. Ha? Medyo 1 plus 1. Plus, lahi akong gamitin ng color sa plus. Plus, the square root of 2 na po siya. Diba? 2 naman ta. 2 plus 1. Okay? Last na po, root of 3 over 3 plus 1 na po. Ano na siya, guys? N na yung gigamit ani. So, dapat N na siya. Okay? And then, add na po ta. Po, the square root of 4 will be equal to 4 plus 1 na po siya. And add na po ta diri balik. Yan po ako i-advance daan. So, diari na po kay 5 na po. Divided by 5 plus 1. Dayon diari kay the square root of 6 all over 6 plus 1. Now, after substituting the values, mag-simplify na lang dayon ta. Ano ka simple guys? Simplify ra after substituting. Then basic math na lang pagid na siya. So, ang square root sa 1 is just 1, di ba? Square root of 1 is just 1. Then 1 plus 1 is just 2. Plus, the square root of 2 by 2 plus 1. So, copy lang ang square root of 2 ana. Yung square root ana. So, 3 na siya ang 2 plus 1. Plus, 4 na siya. And square root of 3. Yari,
That is, this is, the square root of 4 is 2. Then 4 plus 1 is 5 man. So 2 over 5. 2 over 5. And then, next is the square root of 5 over 6. Lastly, ay mong last nga term is the square root of 6 over 7. Ana ra. And since di man ta ka mano-mano aning add, we can just use the calculator to get the final result for this one. So, ana ra. So, pwede siya, imong buhaton ani is imuha na lang siyang i-sum sa imuhang calculator. Okay? So, ana ra diretso guys. Atong sa may atong sigma notation. Na nasabtan ra? Questions? Questions? Wala? Sir, Wala, pilit-pilit sir. kong Dili na kuan. nasaysot. Okay. So, proceed ta. Unsa? Unsa? Chape mo Same tingog, niya? sir. Hello? Sir, pilit-pilit imong pag-present, sir. Di na masabtan tong kuan. Katong pag-substitute na, sir. Chape, Dili sir, chape. masabtan ang karon sabi pa dili na. Katong pag-solve na nato, sir, Hello? di. Putol ay pilit-pilit ang pag-solve nato, sir. Kani. Karon madunggan na rin mo tarong akong voice karon. Yes, sir. Yes, Madunggan sir. man imong tingog, sir. Pero ang kuan lang, sir, ang pag-solve ra dito, nagpilit-pilit ra, sir. Station lang, sir. Karon dili na chapi karon. Dili na, sir. Dili naman, sir. Dili na, sir. So so akong balik ko na yung ang gibuhat ani guys. So since naman tay NDRE and from our first nga as tong lower limit up until the upper limit man ta atong pag-add. So since mo ni atong original nga original nga what you call this? Original nga variable. So all you have to do is to substitute lang from 1 up to 6. So i-copy lang nini mo siya kaning square root of n over n plus 1 ikaunom. I-copy mo siya ikaunom pero it changes as the terms kuan increase. So sa second nga term 2 na imong ibutang, sa third nga term 3, sa fourth nga term 4, sa fifth nga term kay 5, then sa sixth nga term is 6. Ana ra. You're simply substituting values but in an increasing manner. Okay? Ga-increase ka because we are adding a summation man. And we also have our upper and lower nga limits. So ana ra. Dayon after substituting the values for this one, you will just simplify. So if you simplify na lang nimo, i-take na to ning first nga term. So the square root of 1 is just 1, di ba? And then 1 plus 1, so 2. Kani square root of 2 over 2 plus 1, that will be square root of 2 plus 3. And add nimo square root of 3 divided by 3 plus 1, that is the square root of 4. Square root of 3 over 4, I mean. And then kaning the square root of 4, square root of 4 is just 2 man, di ba? 2 lang man na. So that will be 2 over 4 plus 1 which is equal to 5. So 2 over 5. And so on. So imo na lang siyang simplify. Nagets ra? Yes, sir. Yes, sir. Kira? Okay, very good. So ana ra siya? After getting your simplified nga form ani niya, you can just simply input this sa inyong calculator para madali ra mo kay nag-involve na mo gani siya square root good. Okay? So ato lang na siyang i-substitute diretso. So okay, so let's proceed sa properties sa sigma notation. So unsa ray properties ani niya? So you have there's atong first property. You have there the summation of C. Okay, the summation of C from 1 up to n. So ang equal daw niya is C times n. So all you have to do is to multiply the constant
sa ato ang um, last nga value or atong upper limit. So, let's say for example, natay constant nga 3. So, constant ni siya ang C ha. So, natay constant nga 3. Nya kay makita ninyo wala may variable diya nga I or X, di ba? That is purely a constant. So, if purely constant lang na siya, what you can do is to, since imo i-determine diara kay kuan man, ang lower limit mo starts at 1. Ang upper limit starts at, ends at 4, I mean. So, 4 man na siya, meaning 4 ka terms. So, if 4 ka terms, and wala tay variable dari nga tapad, meaning ana, is i-add na to sa kaupat. So, that will be 3 plus 3 plus 3 plus 3, or equal to 12, or, if you will apply the first property, all you have to do is to multiply it by 4. So, ana ra? That will be 3 times 4. Okay? So, ana ra siya. Let's say, for example, dari, sigma notation, ayan, let's try 2. Yeah, 8 dari. I equals 1. So, wala siya variable. Missing yung variable. Meaning, ang given na to is a constant. So, all you have to do is to add the constant 8 times. So, i-add rin mo siya 8 times. Anak ka, 1, 2. So, 4 na siya, then 2, then add na po kag 2. Na. So, i-add mo siya 8 times. Or, you can simply multiply 2 times 8. Pwede rin mo siya naon. That is just equal to 16. Muna ang gusto ipasabot sa atong first nga property. Okay? So, next nga example. So, sa atong next nga example, you have there the summation of C times A sub I from 1 up to N. That is just equal to C times the summation of A sub I from 1 up to N. So, unsa may pasabot ani? Ang pasabot ani guys is ang C daw, pwede na to siya ipagawas. So from here, di ba? Pwede man ta mag-include di ari. Pwede ta mag-include di ari sa tong 3. But we can just isolate 3 di ari sa pikas. So ato siya ipagawas ang 3 di ari. So mawala na sa dira. So from here, imong mabuhat di ari is pwede nimo siya, ang example ha. Wait. Okay, the summation of 3A. So, pila man na siya? Up to 4. So, up to 4 man na siya. I equals 1. I sub I na siya. A sub I. So, ang pasabot daw niya, ang pasabot ato nga property guys, is inani man unta na siya good. If ato siya summation, inani gid unta na siya ang iyahang outcome. Nana gid unta na siya. Plus 3 times 3 plus 3 times 4. Inana gid unta na siya. So this will be 3 plus 6 plus 9 plus 12. So, muna siya, 15. Di ba kay 3 plus 12 is 15 man na. Then 6 plus 9 is 15. So, 15 plus 15, 15 plus 15 is just equal to 30. But, if atong i-apply ang property 2 ani guys, if atong i-apply ang property 2 ani, mahitabo ani niya is this. If i-apply na tong property 2 ani, may mo siya I equals 1. Up until 4 man na siya, then A sub I ni. Ang mahitabo ani, mahimo siyang 3 times 1 plus 2 plus 3 plus 4. Di ba mas dali ra if inani? So this will be 3 times 1 plus 2 is 3. 3 plus 3 is 6. And 6 plus 4 is 10. So, 3 times 10, 30 ra dayon. So, di ba mas dali siya if applyan nato siya property 2? So,
So muna siya ang pulo sa property 2 na to. Next is property 3. So this will be the summation of a sub I plus or minus b sub I from 1 up to n. So ang buot pasabot aning property 3 na to guys is pwede na to siya um, i-separate. Pwede na to siya bulagon if it is separated by an operator. So if it is separated by an operator, mainly addition or subtraction, so pwede na to siya bulagon. So take a look at this example. The summation of 4i plus 5 as 1 approach as 1 uh, from 1 up to 3. So natin na ng summation. So according sa itong property 3, we can separate them. So pwede na to i-separate ang 4i o ang 5. So ito siya i-separate because they are separated by an operator which is an addition na sign. So pwede na to siya itong bulagon. Now, all we can do is from our property 1, di ba the summation of 5 from 1 up to 3, di ba wala man siya variable. So we can simply use the property 1, di ba? Property 1 is just multiplying the constant to our upper limit. So 5 times 3, that is automatically 15, di ba? Pwede na to ma-determine diri pa lang daan, di ba? Diri pa lang daan makabalo na ta nga 15 na ni siya. Kay constant ra man ni siya, way tapad nga variable. Multiply ra ka diretso sa upper limit. Ana ra. So, mo ni siya 5 times 3. And then diari sa first na to nga term, di ba kay 4i man na siya. So, it has a variable and a constant. So, applying our second property, atong second property diri is you isolate the constant. So, imong isolate ang constant, so nakakanabilan kag I di ara. So, from our first nga limit up until the last value, we have there 1, 2, 3, di ba? Kay from 1 up to 3 man. So 1, 2, 3 multiplied by 4. So 1 plus 2 plus 3 multiplied by 4, that will be just equal to 4 times 6, which is equal to 24. And we know na 15 man ni siya, diari, 15 man ni siya nga part, so kanit 24. So 24 plus 15, that is just equal to 39. So ana ra siya. That is how you apply ato ang third nga property. Next, we have there our fourth property. We have there the summation of I from 1 up to n that is equal to n times n plus 1 over 2. Okay. So, kung saan mo na ito na siya pag-apply? All we have to do is to use this one. Pwede na nato ni siya gamiton nga formula din ni siya, guys. Formula ni siya para madali ta. So, if you have there in any example, you have there the summation of I up until 5. Okay? I na siya. 'Di ba? Ayaw mo ka-confuse ani niya sa first property. Ang sa first property man good na to, constant ni siya. Constant man, 'di ba? But what if variable ang gihatag? What if variable ang gihatag? So, dili na din mo insert ang ato ang fourth nga property. So, sa fourth nga property na to, you have there an illustrative example, which is the summation of I from 1 up to 5. So, all you have to do is to substitute ra ato ang I. Substitute ra na to ang value sa I using this one. So, paggamit ani n times n plus 1 naman na over 2. So, atong n diri will be our upper limit. So, atong upper limit is 5 man. So, all you have to do is substitute 5 ra sa atong n times n plus 1. Diba? So, n times n plus 1 will become 5 times 5 plus 1.
which is just equal to 5 times 6 divided by 2. So divided by 2 mo na siya. So that will be 5 times 6 is 30. 30 divided by 2, you'll get 15. So ana ra siya. So naa kay formula nga gamiton sa atuang constant which is atuang property 1 napud kay para sa variable which is the property 4. Okay, we have there our fifth nga property. So sa tong fifth property, unsa imong buhaton if like you're given with uh, variable nga na exponent. So if na si variable nga na exponent nga squared, let's say for example squared na siya, ma-apply ra ni siya guys if squared ang ano, imuhang exponent diari sa imong variable. Okay? So all you have to do is to use this formula n times n plus 1 times 2 plus 1 divided by 6. Okay. So imong buhaton is from our example, na example di ari ha, the summation of I squared from 1 up to 7. So imo siyang i-substitute ra diretso using this formula. Di ba ka n times n plus 1 man na siya. So atong n diri is our upper limit lang man. So all you have to do is to write 7 for each n. So ang n nato ilisdan nato og 7 tanan. Okay, that is our upper limit man. Okay? So, pag substitute na to ani tanan, you'll get 7 times 8 times 15 divided by 6. So, ito na i-multiply tanan, you'll get 840 and 840 divided by 6 is just 140. Now, what about if what about if naakay variable nga na exponent up to cube? If cube na sa taman. So, saan mo na siya? So, if naakay na, you can use this formula pod. Pwede rin mo siya kani nga gamiton nga formula. So your formula will be n squared times n plus 1 squared divided by 4. So let's have an example. Ato example diri is I cube from 1 up to 5. The summation of I cube from 1 up to 5. Okay. What you'll do is to substitute lang using our upper limit. Atong upper limit is 5 man. So, ang n squared, may mong 5 squared. Atong n plus 1, may mong 5 plus 1 squared. So, ano ra? Simplifying this, atong 5 squared, you'll get 25. Diba? Then 5 plus 1, that is 6. Diba? Dayon, napamagkay square dira. So, that will be 25 times 6 squared, which is just 36. Now, itong i-multiply ang 25 of 36, you'll get 900. And then, pag-divide mo by 4, you will get 225. Okay? Questions, guys? Questions na may pangutana? Wala ra, sir. Lara. Wala ra sir. Okay. Nako So, sir, nako sir. sige. Sino pangutana? Sir katong properties katong property number 3 sir. Kani, Sige dayon. katulo ba sir? Sa may Naglibog ko sir. problema ni? Naglibog ka sa property 3. Ang Yes, sir. property 3, ga-state siya nga if duha ka book variable diari, like duha ka terms, if duha ka terms, pwede nimo siya bulagon. So, imo rang bulagon while nag-use ka og summation for each. So, gamaan nimo siya summation for each. Mura gi-distribute nimo ba ang summation? Tara, so kani gi-distribute diri, kani gi-distribute diri. That's why na inani siya. Na. Then gi-separate siya plus, di ba kay plus man ni siya. So, mura imong gibuhat diri, imo ra man gi separate lang na siya. Say for example, na kay nani. Example ha, the summation of 2i
plus 1. If nakainana, from I up to, let's say, 1 up to 2. So, nakainana, pwede nimo na siya i-separate. Pag separate mo na, since daraw, kani man yung basihan yun. Kani yung basihan. If makita nimo siya nga, gi-separate sa plus or minus na guys, operator. Muna yung nag-separate nila as two terms. Na two terms na siya because na plus sa tunga or minus. Okay? Since 2i plus 1 man na siya, pwede na ito na siya bulagon using our property 3. So that will be the summation of 2i from 1 up to 2 plus the summation of 1 from 1 up to 2. So ana ra siya. Now kani siya ang gibuhat ani, di ba, kay ang constant naman ni siya. So i-apply na to ang property 1 kay constant naman. So 1 times 2 is just 2, di ba? Ani kani kay 2i times 1 man ni siya. Yung buhaton is to i-add nimo ang i-multiply din nimo. So you'll use 2 times 1 plus 2 times 2. Kaya up until 2 man ni siya diri nga part. Okay, separated na sa term. So you'll now use 2 times 1 is 2 and 2 times 2 is 4. So 2 plus 4, you'll get 6 plus 2, that is equal to 8. Same ra na nga gibuhat yari. So ang gibuhat yari, gi-separate siya using the property 3, kuha ang summation for both terms. Nagets ra? Okay ra? Katong nangutana. Ito nangutana. Okay ra, sir. Okay na? Sige, so ang gibuhat ani ha, gibulag ra ni siya using the third property. Now, proceed sa itong example, 5 ug 6. So, ito ang example diri is example 5, di ba, kay the summation of 9 from 1 up to 5. So, using our first property, so since constant man na siya, you can just simply multiply the constant and the upper limit. So, 9 times 5 ra na diretso guys, para di na mo malibog. Tara, first property gigamit diretso. So, 5 times 9, you'll get 45. Anara, if constant ang given. Kani, muna siya sa atong property 3 nga given. So, Mr. Mulehon, muna siya muna siya imong gipangutana nga property 3. So, given ka og the summation of 2i plus 5 from 1 up to 4. So, if you apply the third property, atong 2i plus 5 mabulag sila. So, from the summation of 2i plus 5 from 1 up to 4, you'll get the summation of 2i from 1 up to 4. So, kani siya plus separated by an operator plus, so giplasan nimo siya og the summation of 5 from 1 up to 4. So nabulag na siya. Okay. So from here nabulag naman na siya. So kani siya, we can apply the first property ani nga term, di ba? Kay constant man na. So that is basically 5 times 4, which is just equal to 20. Yun kani sa tuang first nga term, ato siyang gamitan og second property. So, itong second property ani is gi-isolate ang constant, gibalhin diri sa pikas. So bantog na siya naabot diri sa kilid. So putol din siya. Step 3. Okay. So ang gibuhat diri kay since I ra man ni siya good. So I ra man good daw siya. Bantog siya gi-applyan siya og kaning fourth nga property. Kay I na lang man ang nabilin diri oh. I na lang man na oh. So ang I diri, since naka-state diari sa fourth property nga n times n plus 1 over 2, kung button is i-apply siya using I, kay I man ni siya, i-change nimo siya ani.
using the upper limit, which is just equal to 4 times 4 plus 1 divided by 2. Now, if ato siyang i-simplify, di ba, makancel out naman ang 2 diari. So, 4 times 4 plus 1, that is just 20. Then, kaning isa pod, 4 times 5 man ni siya matik, diari sa atuang first nga property man ni siya. So, that will be 20 plus 20, which is equal to 40. So, inana na siya pagkuha. This is the use of property 3. Gibulag siya, gibay parts na to siya. Another example, darakan ni siya. Oh. We can also use property 3 diari. So, evaluate the summation of 4i minus 5 from 1 up to 30. So, from 1 up to 30, so like dako na jud kay siya, di ba? Kay from 1 up to 30 na good. So, taon ka na siya. So, first is we will use the third property. So, kani siya, third property ni siya, gibulag siya, di ba? Ang third property is this. If it is separated by an addition nga sign or subtraction, hindi na to siya i-separate. Ala. So, so kani siya, consider gi-separate na siya using our third property man. So, nabulag na siya, nakay summation of 4i from 1 up to 30, napukay the summation of 5 from 1 up to 30. So, kaning 5 time, kaning summation of 5 na to, since constant naman we can multiply this directly. So, atong 5 times 30, butang na nimo na siya diretso dira. Okay? Applyan naman ito na sa property 1. Next is ang atuang kaning first nga term. So, atong first nga term, gi-applyan sa property 2, which is ga-isolate ang atuang constant. So, nimo siyang 4 times the summation of I from 1 up to 30. So, mo po din siya pulos sa atuang kuan, guys. Mo po ni siya pulos sa atuang what you call this? Mo po ni siya pulos sa atong first property. So, muna pulos sa atong first property. This is to sige ni, get the sum sa atuang kuan, sa atuang problem nga nagamit sa mga dagko nga upper limit. So, if mga dagko nga upper limit, gamitan nimo siya og first property. So, kani siya gamit kayo siya ang first property ani kay ma-shortcut ra ka diretso. Di ba kay atong first property states that n atong I daw equate na to sa n times n plus 1 over 2. So, n times n plus 1. So, ang atong n diari is 30 times n plus 1. So, n plus 1 ni siya. So, n plus 1, that is just 30 plus 1. So, bantog na siya 31 diara. Kay 30 plus 1 na siya. Okay? Divided by 2. Now, naman tayo 4 nga multiplier diara. So, ito yung multiply ang 4 times 30 times 31 divided by 2. So, nakikuan diara. Wait lang ako i-calculate ha. 4 times 30 times 31 divided by 2. Nakay 1/8. Nakay 1/8,650. 1/8 ay 1/860 minus kaning 5 times 30 nimo which is just equal to 150. So pag subtract nimo niya, you'll get the final answer of 1,710. Questions, guys? Before we leave. May questions? Wala ra, sir. Lara? Klaro ra? Yes, sir. Okay, so if I-post nimo ang pre-record sir sa Genio. i-post na ako ni. Okay po sir, thank you. Sige. So, if wala tayong questions, guys, pwede na tayo leave. Thank you and God bless. Thank you, sir. Thank you. Bye. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.